Wanadamu tuimbe haleluya, kwa maana tumepata wokovu. Wanadamu tuimbe haleluya, kwa maana tumepata wokovu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wote, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wote, hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kukomboa ulimwengu mzima. Hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kukomboa ulimwengu mzima. Yesu aliteswa, Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Alidharauliwa, wana wa mabwana, kusudi lake hatupatanishe na Mungu. Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Alidharauliwa, wana